Hey, what's up my friend? Welcome back with us, the KGs yang menghilang 1 tahun ya. Mas tahun ya? Setahun udah. Lebih kayaknya. Lebih. Tahun lebih deh. Dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Selamat datang lagi di podcast 5KG di mana gue Eno Bening, Ajen Mardial, Ricky Sik, Easy, dan YB Rap bakal ngobrolin bareng banyak mengenai entah apalah. Yang penting kita pengen ngumpul lagi aja setelah setahun lama ini. Dan kita mau ngucapin congratulations dulu buat yang udah merit nih 2 biji. Siaul. Udah 3. Oh, ada 3 ya? Si Arab juga udah ya? Iya. Belum. Oh, belum. Hampir merit. Oh, hampir sialan gitu. Kalau gitu kita congratulations dulu nih buat Ajen nih. Yoi. So ya, thank God kita udah ngumpul bareng lagi masih secara online, belum bisa ngumpul bareng. Teman-teman juga masih di rumah aja. So, what's up? Sebenarnya ada keresahan yang datang dari saudara Arab. Jadi cerita nggak, Arab? Enggak, anjing. Enggak, ya udah dari Ricky deh, Ricky. So what's up, Rick? What's your Man. Jadi ada gimana cara enaknya gara-gara like I said in the tweet, gue nggak mau spill nih orang. Gara-gara sebenarnya salahnya itu bukan di orangnya. Salahnya itu di masyarakat Indonesia. Oh, ya, asik. Udah pinter nih orang ya. Yoi. Nggak, salahnya itu di orang kita, man. Kayak kenapa lagi dan lagi orang-orang kita itu kena bait ini loh, yang kayak orang-orang yang bilang I love nasi goreng, astu lu semua kayak jungkir balik, langsung kayak oh my god, ini orang setengah Indo tau gak sih gitu, you know? Ini ada bule cinta Indonesia, men. Gini aja, paspor aja kayak kalau lu setengah Indo, paspor Indo masih oke lah gitu loh. Lu understand the struggles orang of us Indonesian. Cuman kayak lu paspor US or paspor mana aja, bukan even, like let's not talk about US. Paspor Korea, lu paspor US, lu paspor Kanada, I don't give a shit. Cuman kayak memang Indonesia itu kayak udah di like people already know Indonesian netizen or orang-orang di Indonesia itu bisa shifting trend, world trend online ya. Kayak music, entertainment, Indonesia can shift that trend. Gara-gara just kok bisa it's the sheer amount of people online. Just kayak orang-orang kita aktif aja online, man, dibanding gabut kayak maksud lo, gabut. ya bisa dibilang gitu juga. Oh. Cuman ya gitulah. That's the topic for today. Oke, on my opinion do you think this is the same? Karena ini juga lagi ngetren ya, banyak banget konten kreator di YouTube terutama. Itu orang-orang yang non-Indonesian terus cicipin nasi goreng ya kan, Indomie segala macam gitu. To be honest, this not my cup of tea gitu. Gue nggak suka konten kayak gitu, kayak gue nggak terlalu tertarik gitu kan, kayak biasa aja gitu. Tapi memang benar banyak banget viewsnya ada segala macam. Apa bisa disalahin? Enggak sih, biasa aja gitu. Apa concern lu sama kayak yang kayak gitu, Rick? Kalau gue pribadi, gue malah biasa aja gitu, kayak ya let it be gitu. Lu kalau norak lihat bule makan gado-gado gitu kan, apa ini mixed vegetable fruit? No, it's gado-gado gitu ya. Terus 1 juta viewsnya. And I will do the same. Kalau misalnya ada gua berkesempatan ke let's say Amerika, gue akan bikin konten gitu. Try apalah roasted beef, apalah nyoba kalau misalnya ke Australia apa sih namanya, gue lupa, yang selai apa yang nggak enak banget tapi orang-orang Aussie. Marmalade. Itu ya, gitulah gitu yang itu. ferment Vegemite, thank you chat. Vegemite. Yeah, I'll do the same gitu. Do you think that's wrong, Rick, or do you think it's on another level? It's on another level, man. Kayak that type of content, yeah, sure, it's whatever, you know what I mean? But the funny thing is, gini aja, it's always Asians, man. Kayak kalau kita ke, for example, US, and then we're like, oh, I'm trying this special burger. Orang US itu nggak peduli, do you know what I mean? The US people are not gonna be like, oh my god, they're eating a fucking hamburger, you know? They love our culture. Oh my god. Try to say exactly. That. Cuman kayak when some fucking random foreigner comes here and like cuman makan kerupuk, oh crackers, and then everyone here is gonna be like fucking jerking off to that shit, be like, wah Indonesia love you bro. Cuman itu minor scale-nya. Kayak yang gua bahasin di Twitter itu sebenarnya action yang orang ini lakuin sebenarnya bisa ngerusak skena
music di Indonesia lumayan, because now anyone that's half Indo bisa ke Indo dan bilang gue Indonesia, gue represent Indonesia. Cuman kayak Kontol. mereka disorot terus, local artisnya nggak disorot, dan mereka nggak ngelewatin struggles local artist experience. Kayak kalau kita main festival kita dipisahin sama Yap. ini Yap. artis internasionalnya. Itu bener. Kalau mereka Iya. main di festival, mereka itu dimasukin backstage-nya lokal apa internasional gitu aja. Sorry. This is not my expertise. Gue nggak di bidang, gue nggak di scene musik kayak kalian berempat. Tapi apa maksudnya dipisah? Emang kalau lu manggung dipisah gitu maksudnya gimana? Can you elaborate? Ya apa ya? Ya selain dipisah gitu. Dari nggak- ini nggak- dari setlist aja deh, misalnya kayak nih sorry Rap, gua Oh boleh iya, nggak gua potong? duluan. Iya, kalau yang menurut gua personally sebagai orang yang bukan performer, kayak bukan DJ-nya maksud gua dan bukan produser juga, itu salah satu aturan yang setahu gue udah kayak rahasia umum dan akhirnya semua orang juga ngikutin, itu kayak misalnya lo ada performer yang lokal main duluan kayak jam-jam awal gitu, kayak jam 7 jam 8 malam. Terus yang dari luar negeri yang kayak headlinernya itu kayak main malam. Nah, let's say headlinernya malam ini namanya artis C deh gitu. Atau headlinernya malam ini adalah DJ Eno Bening gitu. Dari Swedia, oke, soalnya produser Swedia paling the best. Keren. Sorenya Ricky main nih. Nah itu Ricky nggak boleh mainin lagu lu, no, kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, biasanya nggak dibolehin. Well, and Gitu. what's the consequence? Kenapa gue nggak boleh mainin lagu? Ya supaya, nah itu. Jadi kayak sebenarnya gue ngerti supaya orang nanti pas si headlinernya pas DJ Eno Bening dari Swedia datang beneran kayak wow, hai gitu maksudnya. Cuman menurut gue gimana ya, kayak menurut gue aturan yang personally kalau menurut gue sedikit nggak penting, karena kadang lu kan juga mainin remix gitu loh, bukan kayak Nggak satu lagu gitu original kan? mixnya atau gimana. Iya. Cuman gue nggak tahu menurut lu gimana, Rick atau Arab? That's kalau gue sih kayak gini, itu masih minor. Cuman kayak majornya itu kayak gini ya, WG di booking nih dengan artis luar yang followersnya itu nggak nyampe 1/4-nya WG, ya kan? Dan sebenarnya orang nggak kenal, ya kan? Cuman WG itu selalu pasti di opening. Nggak mungkin DJ international. I fucking hate that word, man. International, fucking bullshit. Kayak DJ internasionalnya, DJ bulenya nggak mungkin opening for WG. Even though WG crowd-nya pasti lebih banyak. Bener gak, Rap? Iya, awal-awal iya, tapi itu berubah ketika WG justru udah lebih gede daripada mereka pada akhirnya ya. Pada akhirnya. Sampai pada akhirnya gua terakhir itu sebelum corona Virginius manggung, terus ya adalah beberapa acara undang-undang DJ international, and then tapi ternyata pas di tempatnya itu kayak si owner klubnya dan juga owner festival yang ada festivalnya ngerasa kayak oh ini nggak cocok ditaruh di sebagai apa headliner gitu, nggak cocok. Akhirnya WG yang diputar ke atas akhirnya. Gitu karena it's starting to shift gitu ya. Iya itu pas zaman WG yang sebelum corona ya, maksudnya. Cuma gua nggak tahu ini setelah corona nih, gua ya you know I need to think more. Gue masih mikir nih harus ngapain supaya bisa mengembalikan itu lagi. Cuman Karena in my case, kan gue main festival di Jakarta, gue nggak akan namain festivalnya apa. Cuman like I'm not naming any names today, okay? You guys can guess it. Cuman kayak ada DJ dari Vietnam who has no songs, number one, nggak ada lagu apa-apa, nggak di label apa-apa, followersnya aja cuman kayak 5.000 gitu loh. While I'm in my home turf, kayak manajer gue dikasih slot opening banget, man. Dikasih slot opening banget. Dan gue jam 3 siang tau gak lu? Enggak jam 3 juga. Gue main jam 8 apa jam 9, itu masih early as fuck gitu loh. Dan di Barong Stage gitu, which is the label I'm in, you know what I mean? Cuman company ini taruh orang Vietnamnya setelah gue, dan manajer gue kayak, bro, lu kenapa nih orang setelah si Sick, even though followersnya dikit, nggak pernah bikin lagu, dan ini Barong Family Stage, man, kayak you know what I mean?
And then the fucking promoters just said, ya kan stick lokal. Anjing gak sih? That's the fucking struggles I'm talking about. And this is the Yep. fucking struggles that these people that come here to Indonesia claiming gua representasi Indo can Iya, fucking iya. fuck up gitu loh. Itu sih menyebalkan sekali sih buat gua ya, lumayan menyebalkan. Bentar, Kalau gua bahasanya merepresentasikan itu Bentar, gue nanya Yeah, nih, exactly. kenapa tiba-tiba ada istilah lokal internasional? I mean, kan secara ini- logik, Ricky been to another country gitu untuk jadi DJing kan? Ya, you are international as well, right? Gimana cara Agak-agak. gue dapet title international, or is it harus tergantung dari I don't know, elaborate. Oke. Sesimpel Oke, sesimpel aja, rilis mungkin di aja label dulu, luar mungkin aja. doang tau. Iya sih, Sesimpel sebenarnya. rilis di label Iya, luar iya, aja. itu benar. buat kita Jen, itu buat Buat di kita, Jen. mata-mata orang kayak kita Jen, buat orang Iya. itu asal Kalau udah buat main iya. dari luar atau enggak dia di luar itu udah DJ internasional. Iya, I see. gitu. Sebenarnya kayak gini deh, kayak term go internasional aja kan sebenarnya lu sekarang rilis di DSP, orang Afrika berarti bisa dengerin gitu kan. Iya, ya udah internasional. Iya, sebenarnya. iya, Tapi secara jadi teknis. term go internasional yang bener sebenarnya lu berkarir di internasional. Iya, Kayak nanya nggak saingan cuma lu, di Indo doang. iya, saingan lu, skena lu, peers lu, temen-temen lo, semuanya bukan artis atau musisi Indonesia doang gitu. Nah, Ah, Sebenarnya sekarang gua- kasusnya Iya. kebalikannya. Apa tuh, Tiba-tiba ada international artis yang Ricky sebut itu, tiba-tiba dia sok-sok merepresentasikan sebagai kita Indo, lokal, proud, bla bla bla. Pakai kata lokal iya. kan berarti di situ. enggak, terus Iya, oh, bener enggak, banget sih. emang kenapa Dia dia nggak boleh ngaku lokal? Apa dia bukan lokal? Bukan Tadi kalau bukan, menurut Ricky. warga negara Bukan, tadi bukan. tadi kan udah Bukan. enggak, kalau menurut gue gini Jan, agak-agak unfair sih kalau ngomong warga negara, karena kayak Oke. gimana ya, kayak kalau di Amerika sendiri, di US sendiri, ketika lu udah cukup lama tinggal di sana, kerja di Oh, sana, karir lo di sana, walaupun lu mungkin warga negaranya bukan American atau belum American, lu bisa disebut American artist atau American DJ, American producer gitu, walaupun lu warga negaranya bukan Amerika gitu. Oh iya, kayak Sama Arnold halnya Schwarzenegger ya. Kayak Arnold Schwarzenegger. Sama halnya menurut gue, kalau kejadiannya kebalik di Indonesia juga, gue sebenarnya nggak masalah sih, gue don't mind man. Misalnya besok ya, ini sih gue ngelawak aja nih ya. Misalnya besok Hone pindah ke PIK gitu, terus bener-bener pindah ke PIK gitu men, semua teman-teman keluarganya, krunya pindah ke PIK, terus abis itu bikin lagu di sini, tinggal di sini 10 tahun, tahun ke-10 mereka ngaku mereka artis lokal Indonesia, gue nggak masalah gitu loh. Iya, gue nggak masalah dengan itu juga masalah. sebenarnya. Iya, gitu. Kayak gimana ya? Kalau the problem for me is mereka itu pas masuk itu nggak dengan what is the word, tata krama ya? What is it? Manners. No. I think manners and seniorisms are bullshit. Lebih kayak it's almost like they're disrespecting the struggle. Yeah, kayak lu bilang di awal sih Rick, sebetulnya bener. Or- It's Yeah, almost like disrespecting. they're disrespecting the struggles that actual Indonesian producers and DJs are going through gitu. Iya, Terus kayak it's almost like a gentrification. Aduh, gentrification bahasa Indonesianya apa ya? Gentrification tuh gini, ada satu daerah, misalnya kayak daerah perempatan gitu. Isinya Oke. perumahan orang-orang yang udah lama tinggal di situ, rumahnya juga nggak gede-gede amat, bukan rumah orang tajir melintir gitu. Tapi dibeli sama pengembang, habis itu dijadiin mall gede banget, jadi mall mewah. Itu gentrification, dan itu term yang setahu gue beneran ada dalam ya city planning. Correct me if I'm wrong di chat, mohon maaf kalau salah. Nah, jadi ini lu bisa bayangin, ini tuh it's almost like gentrification but in a mental sense, you know, or in a creative sense, where they're claiming like kita lokal loh, so vote for us gitu loh. That's fucked up. Don't Yeah. do that. It's like okay, kayak a lot of the people on my tweets comment itu mereka juga bilang Yellow Claw kan. I'm gonna tell you the difference between Yellow Claw and this. Gitu loh. Bentar, why you bring up Yellow Claw? I don't Because Karena also banyak yang nebak. banyak yang nebak, Yeah. banyak yang Tapi nebak. salah. Oh, jadi Cuman salah. Oke, jadi lu oke. Let me get this straight. Jadi tuh orang menyebak, maksud lu Yellow Claw Rick gitu. And you want to clarify it's not. Dan mereka ngerasa mungkin hal-hal yang Yellow Claw lakuin itu sama, cuman sebenarnya beda banget Beda. gitu loh. Yeah.
Kayak kalau Yellow Claw itu dulu mereka ke Indo, memang mereka udah popular di Indo gitu loh. Dan when they met me, mereka kayak oke, kita mau build him as an artist dan bawa dia keluar gitu. Sama kayak Easy juga. Easy dulu first job untuk bikin visualizers juga ini kan Do You Like Bass, right? Iya, betul. It's like from there Yellow Claw pick up Izzy and then brought him everywhere. Kayak gue juga dibawa kemana-mana. Kayak with like artis-artis kecil-kecil yang mereka cari di sini, they're trying to somehow, yeah sure mereka mau attention Indonesia, cuman in the same time mereka mau ngebantu these artists go out gitu loh. And by using their name, hopefully orang Indo notice these artists more juga. Kalau WG sama Yellow Claw gue bilang itu fair trade lah, mereka berdua udah gede gitu loh. Cuman bedanya itu, mereka udah gede di internasional dan bisa ngebantu artis lokal. Cuman yang kasus yang ini, mereka itu sebenarnya bukan siapa-siapa dan cuman mengambil crowdnya Indo dan without giving back gitu loh. That's the problem I have. Kayak lu kalau mau masuk ke sini, at least give back to the scene gitu loh, instead of like, iya gue mau ngambil, gue udah dapet yang gue perlu, gue caps gitu loh. Yang Iya. bego kan yang di Iya sini orang ya kita, kan. orang kita Oke, yang oke. bego, bukan. Okay, let me ask you this. Why so many people didn't get it? Kayak nggak bisa ngelihat apa yang lo lihat gitu. Apa emang sekompleks itu atau mereka se-ignoran itu sama the fact that ya lu penggemar musik masa lu mikirnya kayak gitu sih gitu loh. Enggak, kalau mereka mikir, kalau kita bahas kayak gini mikirnya iri lah, dengki lah gitu-gitu. Padahal Klasik. mereka nggak nyampe memang mereka, kalau mereka tuh lagi dimanfaatin aja sebenarnya loh. Iya. Crowdnya. Gue boleh jawab nggak, No? Ya. Jauh lah. Inferiority karena kita negara berkembang, No. Agak-agak fakta memang. Dan sorry gue boboin nih. Agak-agak fakta dan sorry gue boboin ini, tapi memang benar, iya memang kan? benar. Iya benar kan? Oke. Dan menurut gue mau di sugarcoat kayak gimana, idea ya, ini gue mohon maaf banget kalau ada temen gue yang foreigner di sini, gue bakal pakai kata bule in a casual manner. I don't mean anything harm, but negara orang kita, gue nggak bilang semuanya, tapi sebagian besar itu ngerasa kalau negara bule itu lebih superior daripada kita. In which case, in some cases, dalam beberapa hal mungkin benar, tapi gue bisa jamin nggak serta-merta mereka lebih baik. Satu itu, kita ngerasa inferior sama negara bule. Kedua, ya simply, ini sih, influencer culture sih, kalau menurut gue. Salah satu pendorongnya. Kayak, What do you mean? influencer culture tuh gini, Rap. Waduh, maaf, ada influencer. Enggak, influencer. Mancing mania. Enggak, influencer culture tuh gini. Lu ngelihat ada orang yang kayaknya dia kelihatan terkenal nih, kelihatannya followernya banyak. Terus lu serta-merta otomatis mikir kalau ini orang penting. Itu influencer culture menurut gua. Influencer culture itu lu ngelihat orang profile picture WhatsApp-nya foto di dalam pesawat jet, dikira orang penting, padahal dia cuma pakai foto Korean Hulk kayak Ajen gitu misalnya. Ya kan? Itu menurut gue masuknya influencer culture gitu. Nah, dan mungkin ada variabel-variabel atau ada possibility yang lain kenapa kita mudah dieksploitasi dan mudah dimanipulasi. Tapi 2 cents gue dan 2 points gue itu kayaknya teratas gue sih 2 itu alasannya gitu. Kalau gue mau expand di situ sih, kayaknya gara-gara dulu kita dijajah, ya gitu aja. Gara-gara itu benar. Mindset kita itu bule itu di atas kita, which is so fucked up, man. Gue malas banget, like especially di Bali ya. Man, fuck the bules in Bali, bro. Sometimes like I swear to God, bro. Gue 3 bulan di sana. Ya lu dan jadi kayak ngerasain belajar banget. itu kan, ternyata mereka sama aja kan. Ya, they're Selama lu di fucking Bali. gini aja, kayak kan Barong Family ada anak-anak baru 2 kan, dari Rusia, Belarus, man. Belarus itu negara yang sangat miskin. Kayak UMR mereka itu masih lebih rendah dari kita, ya kan? Iya, betul. Mereka datang ke Bali. Sorry. Jakarta, oke. UMR Jakarta mereka itu mahal, UMR itu mereka masih lebih rendah dari Jakarta. Dan kayak di Bali itu orang-orang di Bali masih give them that special bullet treatment, walaupun 3 bulan di sana mereka benar-benar nggak ada duit, man. Kayak mereka benar-benar broke as fuck. Cuman ya they're bule, jadi everyone thinks they have money gitu loh.
So there's that stigma kayak dari dulu sampai sekarang kayak people think, nggak tahu ya di Jakarta masih kayak gini apa enggak, cuman kayak di tempat kayak di Bali gitu mereka ngeliat bule itu pasti kayak oh man mereka pasti banyak duit gitu loh, and then orang lokalnya tuh malah ngerasa inferior. Tambah gentrification, gue mau ngomongin gentrification Bali ya, 5 tahun yang lalu gue bisa ke sana, gue Alif sama Roy CDC ke sana, cuman ada 500.000 men, cukup seminggu. Gue di Bali 3 bulan, Jogja, anjir. 1 minggunya itu gue bisa habis kayak 2 jutaan. Now, just to eat bro, di restoran itu nggak ada makanan yang lebih rendah kayak dari 70.000, which is US price already. Jadi orang lokalnya nggak bisa enjoy the struggles of the local people, itu kayak nggak dilihat. Cuman kayak bule-bule yang di sini gitu kayak oh yeah we're having a good time, everything is so cheap. Yeah, fucking cheap for you man, but the locals you're paying at your restaurants, you're still paying them like shit gitu loh. Ya, ya. Ya, true. Ada tuh YouTuber luar yang kontennya judulnya $1,000 in New York. Iya iya iya. Oh Anjing. shit. Perbandingannya gitu. Gue nonton kok kayak anjing. Terus dia ngomong dengan santai, oh it's very cheap, udah kayak surga gitu Indonesia. Goblok. Dalam hati gue anjir. To be honest, gue nggak not that much to Bali. Gue juga nggak ngerti lah gimana bule-bule Bali. But insightful banget. Ternyata kita masih ngerasa inferior ya sama bule. I don't mean to hate bule gitu ya. Biasa aja gitu. Cuman Ya. jangan sampai lu ngedewain bule hanya karena dia bule. Ini bule siapa? I think that's the better mindset sih for all of us dibanding kayak gitu lah. Gue pengen ngomongin masalah ini deh, kayak gua agak-agak sedikit lebay nih ya, tapi kayak ngomongin masalah tadi yang kayak kita mau dieksploitasi mengenai inferiority kita tentang influencer culture dan lain-lain. What if mereka rela untuk dieksploitasi just to feel more secure or more awesome because they like bule, that's it. Do you guys still think it can be helped or tai lah di scene gitu, atau kayak no, there is something else? What do you think, Sik? Okay, wait. I I mean, need to think on this one. I feel like Izzy, reply first there. Okay. Or Mardia. Rajan duluan. I'll help you this. Like, ini adalah hal yang terjadi juga di kultur content creator, right? Gitu loh. Dan ya gimana gitu loh. Gue mau kayak let's say lah, gue ya lebay lah gue, misalnya perjalanan gue dulu sama Arab lagi lah. Gimana Rap, bajingan kita dulu, wah konten kreator bersatu demi Indonesia, ngentot-ngentot itu Rap, ya kan? Ujung-ujungnya kan kenal nih. ujung-ujungnya orang doesn't give a fuck kan, kayak ya udah bodo amat kita no gitu loh. Ya kita tahu kok kita dieksploitasi dengan ini ya bodo amat gitu. Gitu capek kan, gue jujur aja capek, kayak udahlah tai kucing lah gitu loh kalau gue kan. Nah tapi kan gue dengan pendekatan yang berbeda nih Rick gitu, dengan cara gue nggak punya lagi visi misi mengenai scene gue yang mesti gimana gitu. I care about myself gitu. Gue selfish gitu loh. Every man for himself aja udah gitu. Arab juga kalau gue rasa mungkin sepakat sama gue. Ya udah every man for himself kalau kayak gini caranya gitu ya. Nah, oke, maybe Ajan atau Rael mau jawab dulu. Karena Ricky bilang he need time to think about it. Dan buat ngejawab kenapa ada orang-orang yang fine-fine aja di oke, coba gue nggak pakai kata eksploitasi karena obviously nggak ada orang yang suka dieksploitasi tanpa ada keuntungan yang jelas buat mereka, ya enggak. Kalau menurut gue kenapa mereka fine-fine aja kayak nge-support, karena satu, buat mereka nggak ada ruginya. Exactly. Iya dong. Ya Iya makanya, kan? Buat mereka nggak ada ruginya. Ngapain gue dengerin lu pada gitu kan? Gue suka. Iya kan? Do I lose money? No. Do I get to have a chance of seeing a local artist that I think is a local artist to have a chance outside of Indonesia? Yes, absolutely. Let's do that. I love Indonesia. Cuman, ya menurut gue ya itu sih, buat mereka nggak ada ruginya. Yang pertama, obviously. Kedua, kan tadi gue bilang kan nggak ada orang yang mau dieksploitasi kalau mereka nggak dapet keuntungan gitu kan. Nah, keuntungan dalam hal ini kan bisa macam-macam, ya kan? Mungkin buat sebagian orang keuntungannya adalah ngelihat artis lokal, tanda kutip. Ini maaf ya, tangan gue nggak bisa naik buat bikin tanda kutip. Belum render. Untuk ngelihat artis, ya mahal riggingnya kalau ada tangan. Untuk melihat artis lokal gitu, ada di luar negeri. Oke, I think that's a significant reward for me gitu. Gitu sih, jadi ya udah. Nah, ya exactly right. Then Iya. Back to you guys, what you gotta do about it. Karena kan gue nggak di sini nih. Tapi kan kalian ada keresahan nih. Ya gimana menurut kalian? Mereka bilang ya, fuck you Ricky gitu. I don't care about your opinion gitu. Local gitu. Oke. Kalau lu Ajan, lu gimana? Opini lu. This is going to be fun.
buat si yang supporternya itu kan kayak mereka ada rasa kemenangan kecil. Oh Indonesia bisa bla bla bla. Walaupun faktanya sebenarnya dia bukan nggak represent Indonesia gitu. Jadi kayak ya dia salah sebenarnya dia menang dia merasa benar tapi sebenarnya salah pertama itu. Terus kalau tanggapan sebagai pelaku ya jadi kita nggak punya porsi gitu aja sih. Kalau emang mau ada yang ingin di notice sebagai Indonesian artist misalnya, itu aja. Kalau gue personally sebenarnya kayak nggak mau terlalu ambil pusing. Kayak Ricky kan kemarin tweetnya panjang tuh dan mention beberapa pelaku juga. Kalau gue personally kayak nggak, ya udah gue juga nggak yang ngejar ke sana sih, nggak masalah kalau gue sendiri. Itu cuma ya kan banyak orang yang juga lagi pada struggling buat dikenal gitu seenggaknya, dan malah gue tuh. Oh gitu. juga, Oh gitu. enggak, maksud gue gini, kayak di Indo tuh aneh sih, kayak kita ngomongin contoh deh si Blue Claire misalnya, dia udah tour US, Iya, tapi orang Indo nggak ada yang tahu Begitu. itu kegoblokan yang ingin kita benahi tuh di situnya gitu loh. Iya, Ya, betul. benar. Media Betul, juga kayaknya nggak ada yang niat nge-crank gitu deh. Oh, Aneh. dan dia kalau main di Oh. klub lokal, Tai. Kesel gue ya anjing. crowdnya bego, kayak nggak tahu nih siapa yang main gitu loh kayak. Bukan masalah nggak tahu siapa yang main, Jen. Kadang-kadang kayak lu nggak tahu lu mesti goyang gitu. Iya. Blue Claire cok iki. Lu Enggak, gini aja. Tur US anjing. Kesel banget gue Kayak anjing gini nggak ada aja. yang tahu. Kan. Papa Khan, ya kan, yang kerjanya sama Marshmello, sampai anak-anak dubstep di luar copying his style, nggak ada yang nggak ada yang ngebahas, man. Here's the thing, I wouldn't have kayak gue nggak akan ada permasalahan dengan action DJ yang mau masuk ke Indo kalau media Indo itu take care of their own artists. Ngerti gak sih? Iya. The funny thing is, they don't give a shit until you blow up di luar negeri, baru mereka ngebanggain. Itu Iya. bullshit Oke. banget. Can I Genius. Can- Ya. Can I add something? Bukan blow up, making so much. That's the better word to put it. It doesn't matter if you have a US tour. It doesn't matter if you sign with Insomniac. It doesn't matter if your plays are like crazy coming from LA and Mexico. It doesn't matter if you don't buy an obnoxiously expensive car or house, either in Pondok Indah or Beverly Hills. Other than that, our media wouldn't give a single fuck. Jadi kayak, for example, Blue Claire harus kayak, oh, gue dari tour beli Lamborghini, baru tuh kayaknya. Media di sini baru kayak, Blue betul. Claire anak Indonesia beli Lamborghini dari tour di Amerika. You know, ini fucking Yoi. bullshit, man. But Either itu atau kebalikannya, sesuatu yang lebih ekstrim ke bawah. Misalnya ada berita Blue Claire beli anggur merah di gang. Itu Iya. yang works di Indo tuh kayak gitu. iya, Bener-bener, ekstrim bener-bener. kiri sama kanan kan. Di gang anjing. Cuman kayak gimana ya? No, kayak situasi ini tuh gue mau how do I explain it like buat lo lebih ngerti gue ngelihatnya tuh kayak gimana. Kayak masih inget gak YouTuber itu dulu YouTubers? Ngerti gak sih? Fuck Tambah you, man. lama What do you tambah mean? enggak kayak YouTubers itu dulu anak-anak yang mulainya dari YouTube. Bener gak? Ya kayak Eno, Ya, kayak oke. Izzy, kayak Arab, kayak Happy Holiday whatever your thing was long ago. Why you have to bring that shit up? Bro? Diangkat lagi dong. Why the fuck you have to bring that Kata shit? terlarang itu. But then tiba-tiba ada artis TV masuk, ya kan, nggak ngerasain struggle content creator, cuman like mereka udah popular aja gara-gara mereka di TV. Bro, Ngerti kita gak sih? YouTuber nih. Iya, mereka langsung klaim kita YouTuber dan lain-lain. Itu sama aja, man, kayak gentrification of a platform. Kalau in this case is gentrification of a music scene, ya kan. The worst case scenario itu, let's just take Yellow Claw as an example lagi, even though they don't do Yeah. this. Tiba-tiba Yellow Claw masuk. Oh my god, I'm just imagining this. Tiba-tiba Yellow Claw masuk. Bayangin Indo. aja. Bayangin aja. Bukan Yellow beneran. Claw bukan beneran. Mereka masuk ke Indo. Habis itu Nils langsung bilang, gua anak Tangerang. Cuman they never did that because mereka tahu diri juga kan, dan mereka nggak setolol itu juga. Mereka cuman kayak oke, kita suka Bali, kita tinggal di Bali, ya udahlah, might as well Iya. main-main sama anak-anak scene di Indonesia gitu loh. Yeah. Indian ujung-ujungnya they will do it anyway, right? What do you Apa? Ya, the gratification, the apa sih
manjat with the nationality Ya, tinggi in Indonesia. It's always happen. Hmm. It's been around, dan gua kan nggak hanya di scene musik, kan kita lihat scene content creator dan lain-lain. To be honest, I still don't mind. Gua paham banget apa yang dirasakan Ricky gitu loh. Bagaimana ya tadi yang Ricky bilang gitu, kalau mau disamain gitu. Tapi kan kalau mau balik ke posisi gua, kalau misalnya ngomongin itu berarti gua udah kayak ya udahlah gitu loh. I believe we have our own market, right? Walaupun memang pedih. Lu masih ada perjuangan gak sih, Rick? Kayak, wah gue mau mengedukasi viewers. Fuck, benci banget gue masalahnya. Mengajarkan gue punya followers nih gitu loh. Bagaimana sih scene ini gitu loh. Kayak tadi ada si A, si B gitu. Lu mesti tahu bro, gini-gini gitu segala macam. Tapi mereka kayak bocah-bocah, mereka kayak bocah 3 tahun yang kayak, gimana bang? Oh ya lokal, mantep bang gitu. Ngerti gak lu? Oh, Nah, oke. kalau oke. Cuman beda. Lu mau jawab, Rick? Lu mau jawab, Gue Rick? situationnya itu jawabannya. beda, man. Oke. Iya. Situationnya itu beda. In this case, anak mudanya ngerti, man. Wait! Mereka ngerti? Yes. In this case, mereka agree. In this specific Oke. case. Oke, In this oke. specific case. In this Not one the case. others. Not the others. In this one Yes. case, mereka agree. Mereka kayak anjing, iya bener juga ya. Cuman Udah Rick, tenang. Ya, sebenarnya jawaban gue sama WTF Indo terakhir gue kan. Sudah tidak perlu diedukasi. Yang mengerti pasti ngerti, yang tahu pasti tahu, yang tidak bisa diedukasi ya mohon maaf gitu. Udah di luar tanggung jawab dan kapabilitas kita sebagai Iya, content creator, tenggelam dah gitu. lu di lumpur paling dalam itu ya. Betul, iya, gitu. Jadi kayak oke, bro. Better luck next time. Bye. Like this time gitu ya. Off to the moon. Rap, yuk pengen ngomong apa Rap? Jangan ditahan Rap anjing. Gimana? Sana aja lu. Bikin Kagak, Jadi- kagak goblok aja, emang goblok aja menurut gua. Kayak Goblok aja si nih. Arab juga pas ngeliat tweet gue, dia bilang kayak anjing kalau mereka sampai bener-bener keep going with this, he's gonna tweet about it too dan Iya, mention the goblok people. And then I'm like, Rap, kayaknya lu mending nggak usah mention. Kalau lu mau ngomongin. Cuman kayak mending nggak mention. I don't care. I mean, okay. I will mention them anyway. Aduh. Nggak baik nih mainannya nih. Abang-abang Enggak, Jing. kaki Masalah nih. gini loh. Entot gue dari Virginius dari debu anjing kasarnya kan. Gue ngerasain yang Ricky bilang semua. Kayak lu harus ngerasain skena di sininya dulu. Ngentot gue udah ngerasain segala-galanya, Jing. Dilempar botol, Dilempar udah. botol. What? Lu pernah dilempar botol? Terus Bawa tas isi CD rape. terus Oh, nggak pernah sampai gitu sih. telat flight udah sampai akhirnya nggak bisa manggung apa segala, terus you know like Wait. I need more elaboration in lempar botol. Is it true or lu cuma Iya, ngebayang? that shit happens. Kalau gue nggak pernah dilempar botol sih. Cuman kayak pernah ada orang yang kayak go next to the DJ booth, you suck, lagu lu jelek cuy, lagu lu jelek gitu lah ya. Cuman kalau Arab mungkin ada yang lempar botol gara-gara ada yang, ya, it happens. yeah, they ask for a break beat, so yeah. Ya. Wah, breakbeat emang tuh penyakit anjing. They ask for a Kalau fucking gue break beat. diginiin, kalau gue When I play, you know, when I Preman. play trap, when I play Preman naik meeting gue, breakbeat. Seriusan? Anjing. Seriusan anjing. Breakbeat emang lumayan. Iya, man. Iya, man. True, man. Tapi orang breakbeat no offense sih, maksud gue kayak lagunya emang kadang asik, cuman Lagunya ya- lagu ya perdamaian. gitu. Lagu perdamaian, cuman Perdamaian. memang kadang Mintanya nggak damai. demografinya memang kurang damai mungkin gitu. Lanjut lah. Dilempar botol dan lain-lain terus. Iya, maksudnya ya lu kalau nggak ngerasain skena di sini, nge-DJ di mana juga gua kagak pernah ngeliat poster lu gitu ya. Terus kayak lu juga dibayar juga langsung gede, mohon maaf ya. Maaf banget nih. Dibayar juga langsung gede karena ya karena yang dari tadi kita bahas semua, lu bule lah whatever shit. Shut the fuck up. Don't say that you represent Indonesia, bro. Shut the fuck up. Step on Yeah. me, man. Step on off, bro. Oh my god, shut the fuck up. Yeah, exactly. Lu naik kereta dulu lah, sono yang kemarin gua chat di grup tuh, lu naik kereta dulu ke Purwokerto, manggung, balik lagi dari Nggak boleh Purwokerto ini ya, 5 Rap? jam, lanjut Di kereta? lagi, nggak boleh Di kereta. ngerokok tuh. Nggak boleh ngerokok, nah itu. Nggak boleh Rokok di Cirebon sih, ngerokok di Cirebon. Ada Iya, di- ngerokok Pas di turun. Cirebon. Pas turun Tuh, stasiun eh. doang boleh itu.
Atau enggak lu manggung tuh di satu kota, lu setel the most famous Despacito 2 jam. music in EDM scene. Ya Iya, iya. till it hurts, terus lu dinaikin bener kayak Tajen gitu. Iya. Break beat. Iya, iya. Gini aja, gue mau masuk Barong Family apa aja, gue kalau main di klub di lokal, kayak as in di Indo, gue masih dikomplain, man. It doesn't matter, kayak if you bring other Barong Family people, kayak Juyen lah, siapa Iya, lah iya, yang iya. mau main. Iya, iya. Mereka main terserah, man, nggak ada yang komplain. Nggak mungkin berani dikomplain gitu loh. Ngerti gak sih? Mereka nggak Iya, berani gua ngerti. komplain gara-gara mereka You know what? internasional. Karena mereka bule ya. Dude, you know what? Dude, you know what? I tried pulling this shit in 2 times actually. So, sorry, ini nggak apa kan? Emang ada waktu kan? Atau lo ada pertanyaan lain? No, go on. Oh, oke. Iya, ini masih ada hubungannya Problem sama yang sama tadi kan, masalah inferiority. sama Alright, sure. inferiority. Go on. Anyway, gue waktu itu lagi touring sama Yellow Claw di Indonesia kan. Terus satu waktu kita lagi di bandara, mau terbang lah ya, pindah kota gitu. Terus Yellow Claw seperti biasa, mereka kan yang tiketnya first class, yang tiketnya bisnis itu cuma si Jim Mandelsnya doang. Terus kayak gua, fotografernya sama roadman, kita di ekonomi. Cuman biasanya kalau penerbangan itu, misalnya lu satu bookingan atau satu grup, itu dibolehin naik pesawat barengan. Nah, pesawat itu kalau lo nggak tahu, pas naik pesawat dari bandara, nyebrang buat naik pesawat, itu ada urutannya. Urutannya itu biasanya yang tiketnya lebih mahal, Ya itu bisnis duluan. naik duluan, bisnis duluan, first duluan, ekonomi belakangan. Nah, cuman karena kita satu grup, itu di mana-mana umumnya boleh gitu. Mau lu di luar negeri, di kota manapun, penerbangan manapun, itu umumnya boleh. Umumnya Jadi, boleh. umumnya boleh. Kecuali kayak kalau di China gitu, beberapa penerbangan nggak boleh. Nah, long story short, di bandara ini di Indonesia, ya kita berlima seperti biasa masuk ke pesawat barengan sama Jim Nils dong, barengan sama yang bisnis kan. Masuk, bookingannya tiketnya kan sama kan, barengan satu grup gitu. Jim Nils masuk, terus fotografer sama roadman-nya 2 bule juga masuk, terus gue kagak boleh masuk si anjing. Terus Lu gua bilang, doang? "Lah, apaan gue Iya, terus apaan gue satu bookingan anjir. Ya, Orang lah mereka boleh anjing, tiketnya ekonomi juga kayak gue. soalnya ada Sama- satu sama- yang bule tapi ekonomi juga kan. Iya, sama kayak gue di grup yang sama gitu. Ya what they say, Jadi terus mereka, oh nggak bisa pak. Lah apaan anjing? Terus akhirnya gue panggil dong roadman-nya kan. Bro, nih gue ditahan, gue panggil gitu, dia kayak, why he's with us gitu. Ya Ricky kenal lah orangnya. Iya, iya. Jadi kayak, ya lu males sih diributin sama roadman-nya Yellow Claw. Iya, kayak iya. udah. Akhirnya udah cabut, boleh. 1 kali kejadian. Sejak saat itu gue mikir, apa gue pura-pura jadi bule aja ya? Terus, waktu itu kebetulan waktu itu rambut gue masih hitam, belum kayak sekarang. Cuman udah gondrong. Jadi ya masih bisa berkilah lah gue gitu. Pas waktu itu gue di kota mana ya, gue nggak inget. Gue masuk ke klubnya. Gue sengaja dari awal gue datang dijemput di bandara, dianterin ke hotel, dianterin ke klub, malamnya setup segala macem. Gue iseng eksperimen, gue nggak ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Gue pura-pura nggak ngerti bahasa Indonesia terlalu banyak, terus gue cuma ngomong sama roadman gue, sama Yellow Claw, sama fotografernya. Cuy, satu malaman gue disangka bule, terus dibayar-bayarin anjir, gampang semuanya. Biasa kayak kadang-kadang kayak minta nambah kabel, minta air gitu-gitu, kadang susah gitu. Terus kayak lancar sepanjang malam. Di penghujung malam gue ngomong bahasa Indonesia. Oh ya Pak, makasih ya gitu. si tag manajernya gitu-gitu, tag directornya gitu-gitu. Dan itu Bro, kejadian berkali-kali gitu. Harusnya lu ngomong nasi goreng anjing. gini aja. Gue setiap kali show di Jakarta, not di Jakarta, di Indonesia, kan kadang-kadang si Toby, manajer gue sama si Arab, itu kayak ikut kan kalau show, ya kan? Pasti sebelum gue ngomong apa-apa, baik banget, kayak wah promotornya baik, wah ya. Do you know why they're nice at first? Because they think Toby's sick. Serius man. Oh, that's Serius crazy, man. Pas lagi jalan dari mobil ke backstage, wah baik banget. Dia nanya-nanya kalau gitu. Sampai backstage, mereka bukain botolnya kan. Kan gue rider ada botolnya. I don't really drink. Cuman kayak Toby usually wants to drink kan. Dibukain buat Toby. Here Mr. Sick ke Toby. Ke Toby-nya, here Mr. Sick. Terus Toby kayak, I'm his manager, that's sick.
Setelah itu moodnya langsung ganti, man. Kayak LO-nya nggak mau terlalu bantuin, kayak ya udahlah, Oh, tuh tai. anjing sih. Gue kayak, what Seriusan? the fuck, bro? Iya, serius, man. It's the inferiority complex is to the point where they deny that sick could be an Asian person. Ngerti gak sih? Ya, ya, ya. Mereka ngeliat bule, and then they're like, oh, that's sick. Go fucking do your research, bro. Open my Instagram. Like, you know what I mean? Lu Google bentar aja. Iya, man. Jesus Christ. Mungkin dikiranya Tobi produser-produser yang suka nge-share meme kali. Rick. Terus Iya, tahu. kayaknya lo kayak cuman funny guy on di internet gitu. Iya sih, inferiority kompleks yang menurut gue tuh, gue sih belum ngerasain ya, mungkin nanti kalau misalnya gue udah jalan-jalan jauh berasa lah. Tapi ya dari pengalaman kalian dan dari sekitaran gue juga nggak jauh-jauh dari kayak gitu lah ya. Dan di dalam bidang manapun gitu, asal lu bule, lu dapat perlakuan, asal lu punya kulit putih ya kan, langsung jadi something else gitu. Dan itu rasis juga sih, Rick. Kayak si bule-nya dikira main personnya gitu, frontman-nya, lu Asian, lu manajernya lu Asian ya, soalnya lu Iya, iya, keturunan iya. deh. Lu pasti roadman-nya nih, Iya. roadman-nya nih kayak. Tapi kejadian itu semua sih gua tidak pernah mengalaminya sih. Yeah, yeah, Luckily it's gua different. It's different for you because you're like already a well-known, you know what I mean? No, still maksud gua kayak kalau misalnya ada DJ luar pun malah mereka mempertimbangkan ya yang kayak yang tadi yang cerita tadi gitu. Akhirnya DJ malah ditukar gitu loh. Jadi gue jadi paling terakhir aja gitu. Jadi pick-picknya kasarnya kan kayak gitu. Nggak tahu sih, gue belum pernah sampai digituin sih. Cuma kalau dipisahin apa tadi backstage itu emang bangsat. Kalau di backstage bangsat lah. Gimana, Iya, ceritain dong. Gimana, coba. Ya dong. Ya udah pasti kalau di backstage, kalau misalnya mau yang ref yang gede-gede mah udah pasti siapa WG anjing? Apaan WG gitu? Mana ada dianggap anjing gitu kan? Suruh duduk kursi warnet gitu yang hijau plastik gitu ya. Oh my god. Lu harus ngeliat backstage lokal sama backstage internasional bedanya sejauh apa. Oke, enlight nih. Gua kan nggak pernah backstage, nggak pernah masuk backstage. Gimana coba? Gue satu room sama Cyber Japan, men. Oh iya? Jadi kayak bukan buat room artis, room dancer. Hah? Beneran, kursi-kursinya tuh ala kadarnya aja, terus ada kayak hordeng-hordeng buat Cyber Japan tuh kan sexy dancer gitu buat mereka ganti Iya, iya. baju. Ya keuntungannya gue lumayan ngintip. Gak gitu dong, Jen. Enggak. Kan sebelumnya Rap belum nikah dah. Iya. Oke. Kalau Arab coba ceritain ke gua, Rap. Bedanya apa, Rap? Mungkin lu udah ngeliat ngintip, oh yang ini gini, terus yang gua kok gini gitu. Ya gua nggak terlalu peduli sama, nggak terlalu sampai kayak Iya, nggak ngaruh sih. iya, Iya, nggak terlalu ngaruh sih. Ya udah palingan satu lebih kecil, udah pasti lah. Lebih kecil lah, emang nggak dirapiin mungkin ya. Mungkin gue bisa bilang kayak gitu sih ya. Ini kalau bahasanya bukan yang festival yang pensi atau enggak yang apa? Atau enggak klub, beda lah beda. Ini yang bener rave gede, acara rave gede lah. Yang kita tidak bisa sebutkan namanya. Iya. Ya, Oke. terus mungkin buat gue yang gue alamin paling ngehenya adalah ketika those DJs, outside DJs itu kenal sama kita, terus minta gue buat ke tempat mereka, Susah. but they didn't allow me to get to my friend, to talk to my friend. Hah? Gimana jadi? Kayaknya Ricky pernah. Iya, Ricky pernah cerita. Ricky pernah kejadian. Oke, tar. Arab dulu. Oke, gimana, Rap? Iya, Lanjutin. Tapi bukan backstage kayak lu, Rap. Iya, tar. Oke, Arab dulu. Iya, kayak gue mau, ya kayak, man, Sesko is my friend, what the fuck? Like I want to meet him, dan Bukan tapi lu nggak yang dikasih masuk, gitu. bukan lu yang masuk nyelonong kan, tapi dia ngundang lu masuk kan? Men, andai kata gue masuk nyelonong pun, maksudnya ya udah aja orang, ya udah gitu. Iya, harusnya udah kena. Iya, exactly. It's backstage. Tapi lu dilarang. Iya, dilarang waktu itu. Gue bilang, hey yo, what do you mean? I wanna talk to my friend. Gue bilang, siapa, kata dia? Siapa? Lu siapa? Gua bilang, anjing, Iya. kesel banget gua. Ricky tuh yang parah juga Kalau tuh. Oke. Sekarang point of view Ricky. Gue udah beberapa kali sih kayak gituin. The first one itu sebenarnya sama Brian waktu itu. Jadi gue sama Brian lagi backstage. Gue tiba-tiba kayak si Brian kayak, man, Macklemore's here, I wanna meet him. Ya udah, gue kayak, kalau lu nggak mau do anything about it, I'll do something about it. Gue tweet out, me and Brian backstage, man, our AC is broken at Macklemore.
Macklemore-nya jawab, "Yo, come through to our backstage," ya kan? Ya udah, we're like, "Oh cool." Kita mau ke backstage, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Ini untuk, and imagine ini Brian yang udah go international dulu, udah that stick dan lain-lain. Security-nya masih bilang, "Maaf, lokal itu nggak boleh di sini. Ini cuma untuk internasional." Tai. Bro. anjing. Until we found the owner of the festival, we showed the tweet kayak, "Dude, Macklemore wants to meet us." Baru kayak ownernya kayak, "Oh shit, my bad," baru masukin gitu loh. Cuman it's like you're separated. It's weird, man. Gue main festival di luar negeri kayak Thailand, China dan lain-lain, Belgium, whatever. There is no such thing as local backstage sama international backstage. Like, for example, Oke ngerti oke gak sih? oke. Jadi ini tuh Kayak- nggak biasa di luar sana, cuma di Indonesia. Nggak tuh ya? biasa, man. Oke. Dan oke. orang-orang luar kadang-kadang ngelihatnya pun kayak, "Why do you guys do this?" Gitu loh. Oh, Kenapa bahkan lu i- harus dipisahin? Semua musisi itu yang dari luar ngeliat Indonesia bingung kok kita dipisah gitu. Iya, kayak kenapa yang lokal dipisah sama kita gitu loh. Kayak because sometimes Oh, iya, iya, international acts itu mereka mau networking sama orang Iya, Indo because kayak it's a artis-artis time ya kan. lokal. Itu Iya. waktu yang tepat banget buat lu kenalan, networking and stuff, right? Exactly, because it can benefit them to be friends with us, gitu loh. Cuman kayak, okay, that was the first case. But yeah, like for example, Tomorrowland, gue kayak backstage-nya, even though gue nggak segede Steve Aoki dan Dimitri Vegas dan Like Mike segala, backstage-nya tuh digabungin. Kayak, ya udah, lu mau ke backstage mana aja, lu mau ke backstage main stage, no one gives a shit, gitu loh. Seriusan? Lu Sama makan, Steve ya. Aoki baru kagak ada pemisahan? Lu sendiri? Nggak ada. Kayak we can go anywhere. Like we can, Oke. kan ada kafeterianya kan, kayak or like the restaurant for artists. Itu kayak ya Steve Aoki is just there. No one's telling you not to talk to him. Kayak ya udah, you just talk to everyone gitu loh. Oke. You know what I mean? Abis itu there's another case. Gue lagi sama Skrillex di ada festival. I'm not gonna name names. Dan pas lagi Skrillex mau I know this one. ya, Skrillex mau get on stage, dia bilang, lu manajernya this other person sama fotografernya Rere, lu ke main stage backstage duluan dong, gara-gara mobilnya tuh kayak for his crew dan lain-lain. Ya udah, lu pada jalan duluan biar when we get there, you get there. Yaudah, kita ke backstage main stage, nunggu di situ. Tiba-tiba ada orang nih dari perusahaan ini bilang, "Lu ngapain di belakang sini?" Gue kayak, Skrillex sama manajemen timnya suruh kita kesini duluan. "Oh, nggak boleh. Jelas nolak kan? But this guy has a grudge. This guy has a grudge on me. Gara-gara dia bilang gue nggak akan He probably still bisa. does, dude. He still does. Dia bilang ke radio station ini nyepuin dia ke gue lewat WA. Dia kayak, gue ngeliat teksnya. Dia bilang, Sik nggak akan main di festival ini, walaupun dia udah main Tomorrowland. Cuman dia masih not good enough for this festival, ya kan? Ya, because gue lokal, whatever. Tahu-tahu minggu ke depannya, gue di booking buat festival itu. Dan lu can you imagine when you already told everyone that you know, he's never gonna play this festival. A week later, I'm on the lineup. Gitu loh. Jadi he's butthurt. Jadi he saw me backstage. Dia kayak, "You cannot be here." I'm like, "Bro, yes I can. The fucking artist, the headliner said I can be here." And he said, no, di kick out. Oke, gue nungguin Skrillex ke sana. Skrillex sudah masuk. Manajemennya Skrillex ke gue, "Ayo masuk." Cuman dia udah ngomongin ke security-nya, jangan kasih orang ini masuk. Ngerti gak sih? Sampai gue nggak bisa masuk dan mereka bikin peraturan, "Oh, cuman orang yang dengan badge artis ini," temannya Skrillex juga, "boleh masuk." Itu kan udah milik kasih kan? Kayak, you just don't want me back there. Ya. And then gue pas lagi balik ke backstage yang kayak kamar-kamar gitu, gue tungguin Skrillex balik dari kargonya kan, kayak tempat kargonya. Tiba-tiba manajemennya Skrillex sama Skrillex ke gue, "Lu kok tadi nggak ada di backstage?" Kayak gue bilang, "Oh, mereka nggak kasih." Pas itu manajemennya bilang, "Iya, I tried getting them back here, cuman kayak nggak tahu security nggak kasih." And then the guy who told me gue nggak boleh backstage ngelihat that I was talking to Skrillex, I was talking to fucking their manager. I know this, I fucking knew Skrillex udah di Singapura gitu loh, at Ultra Singapore, you know what I mean? Yeah. And then Yeah. the guy came to me kayak, Sik, maaf ya, gue nggak pilih kasih loh, cuman situasi di backstage tadi gini. I'm like, fuck you, bro. Yeah, that's bullshit. Yeah, That's and totally that's going back to the treatment yang gini, going back to the main case, orang-orang ini yang keluar claiming mereka orang Indonesia, mereka pernah nggak ngerasain sakit hatinya, man? Itu sakit hati, man. Kayak you work as hard as possible, cuman kayak the locals will not even like
acknowledge you or respect you unless you get viral kayak WG or stuff like that. Cuman in the US lu nggak usah viral, cuman you're still respected, you know. There's like artists yang nggak terlalu gede, but the promoters still respect you because you make music and you're part of the scene gitu loh. Yeah. People respect you not because you're a celebrity, and because I think this has something to do with how the audience and apa ya, dan cara masyarakat nanggepin ya kembali lagi influencer culture ya, gitu kayak kenapa di Amerika kalau ada aktor, actresses, musician or singer, terus mereka tiba-tiba nge-endorse some product that they have nothing to do, atau kayak misalnya mereka tiba-tiba ada di iklan yang sama sekali nggak berhubungan. Imagine if tomorrow siapa ya? Misalnya Skrillex tiba-tiba ada di iklan asuransi gitu misalnya. It wouldn't make fucking sense and people would probably think that he's a sellout, that he needs money, some shit like that, right? That's the thing with US culture. Dan ini nggak di US doang. Ini sebenarnya kalau lu yang nonton mau cari, lu baca sendiri, cari high culture society sama high context sama low context. Nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek, tapi beda aja. Nah, Indonesia tuh itu beda sama di Amerika. Jadi kayak ada celebrity culture, sekarang ada influencer culture, yang dimana lu baru butuh respect kalau lu influencer atau celebrity, not the other way around gitu. Misalnya karena lu musician gitu. Iya sih, itu sih gue rasa bedanya. And it is annoying. Makanya gue juga nggak pernah, gue nggak tahu sih pada notice ini apa enggak, cuman gue sendiri juga nggak pernah berusaha buat kayak trying to be big in Indo or something. Karena menurut gue kayak nggak worth it. Gue tuh gitu. Nggak worth it, beban mental juga. For me, it's like I still feel like Indonesia is still like worth fighting for the music scene. Gara-gara kita bisa ngelihat perbedaan zaman dulu sama sekarang. Sekarang itu udah tambah membagus sebenarnya. Udah mulai membagus. Orang kayak lebih mending support artis lokal in a way daripada artis internasional, ya kan? In a way. Dan realitanya belum sih. belum, cuman udah mulai menuju ke sana lah. Kayak artis lokalnya udah mulai bisa di-appreciate gitu loh. Kalau zaman dulu kan makanya the term go international itu Agnes Mo yang ini kan, yang pitching pertama kan. Yeah. It's like that was a thing because orang-orang di Indo itu not really appreciate the local artists. Cuman sekarang it's starting to become more and more, you know what I mean? So in my opinion, if we keep fighting it, I think or like there's a handful of people that still wants to fight for it, it'll keep getting better to the point where maybe Indo itu bisa kayak the US, lo udah go international itu nothing special anymore because there's so many people that goes international and we're just part of that mainstream entertainment system. Gitu loh. That's what I'm hoping for. Ini vibe Ricky udah kayak YouTube Rewind pertama Arab nih. Gimana nih Rap nih? Tanggapi nih Rap nih. This is worth still worth to fighting for, Rap, kata Ricky nih. Menurut lo gimana, Rap? Kayak Erik. Oh man, I don't know man. Gue takut aja tambah lama tambah parah. Abis itu kayak even though lu ngerasa yes gue mau international, you still need a home base gitu loh. Once your home base turns on you, you don't have a solid foundation, especially for music. Yeah, Because even if gini, Martin Garrix is big around the world, right? But he's also big in Amsterdam, and people in Amsterdam actually give a fuck about him gitu loh. So it's like you need that, you need your people to support you. Because the people that support you here, for example, another example, Brian, kalau Brian tiba-tiba fuck Indonesia, gue nggak peduli, ya kan? And then fans di sininya udah nggak ada, kayak Indonesia's like, alright, we don't care about Rich Brian anymore, he don't care about us, ya kan? And then tiba-tiba dia di luar itu udah nggak terlalu laku, ya dia pasti pulang dong, ya kan? Pas pulang, no one gives a shit. What are you gonna do? But if you have your home base locked in, kayak Indonesia supports you because you support Indonesia and the scene. Ya kan, you get famous outside, and then orang-orang luarnya kayak udah mulai gue capek dengan WG gitu. Pas lu balik, lu masih support system nih, the people that's in your country that's supporting you, dan mereka bisa hype you up to the point lu masih gede di luar lagi, kayak blow up di luar lagi, gara-gara you have the core group of people helping you out. That's how I see it at least. What's your opinion, Mardial? Mardial dari tadi diam aja. Gue setuju. Kalau ngomong soal Indo, sebenarnya lu berkarir di Indo pun aja bisa, karena kayak kalau dari Indonesia tuh kayak
ya negara yang gede sebenarnya ya, secara luas aja udah luas banget gitu. Jadi kayak ada beberapa scene kayak gue ngomong hip hop deh sekarang kali ya, agak-agak ngelenceng dikit. Lo kalau jadi hip hop artis di Indo, lo bisa milih 2 jalur sih. Kayak lo mau di Indo doang dengan bikin lirik berbahasa Indonesia, atau lo mau trying to be the next Rich Brian gitu, lo bikin yang English, liriknya English gitu kan. Tapi pada akhirnya biasanya kayak orang-orang yang berusaha buat English kan agak susah banget gitu. Kalau kayak Brian misalnya, gue kayak jujurnya kayak dia gara-gara Deathstick kan, itu kayak modal banget gitu. Deathstick viral, terus ada si orang-orang Edit Rising yang bener-bener mau ngebantu untuk berkarir di US, jadilah seperti sekarang gitu. Tapi kalau contoh yang kayak Rich Brian itu banyak gitu di Indo, yang Englishnya fluent kayak dia juga banyak. Dan produce tuh banyak banget, lu bisa sebut siapa aja sekarang. Tapi mereka juga kayak nggak semudah itu karena nggak ada jalurnya kan gitu. Dan pada akhirnya jadi banyak yang kayak ya udah deh gue jualan di Indo aja. Apalagi hip hop sendiri musik yang agak keras karena banyak yang ngerasa itu kayak sebenarnya black culture. Jadi kalau ada non black yang bikin agak susah buat diterima gitu kan. Even Brian aja yang udah berkarir di US juga ya karena dia Asia juga agak susah sih menurut gue gitu. Nggak semudah yang black gitu. Jadi kayak ada pilihannya tuh, lu kalau mau berkarir di Indo nggak masalah juga gitu. Nggak harus lu Sebenarnya nggak ada salah. keras iya. Kalau gue sesimpel ini nih, kalau ini emang udah bukan plan gue sih, tapi emang udah di dalam diri gue sih. Mau gue nanti segimananya, misalnya amin Tuhan, gue bisa. Anjir, gue ngomong amin Tuhan nih. Iya lu Ya amin. coba Gue mention. bisa, gue bisa ke lagu WG bisa dikenal di mana-mana. Nggak cuma di Asia, Amin. bisa sentuh Eropa sama di US apa segala gitu ya. I will never leave my Indo fans. Anjay. Gua bakal tetap ngomong ngentot, kontol, anjing, bangsat. Gua bakal tetap Tapi nge-tweet, cewek-cewek mendekat, so suci. ngentot gitu. Gua bakal ya, I will still be the part of them, and ya semoga gue tidak melupakan itu sih, semoga. Gue sih pengennya gitu tetap, karena nggak tahu ya, gue merasa kalau gue udah hilang core-nya, gue nggak bakal jadi apa-apa juga gitu. Mau dimanapun, iya. Gitu sih. I get the point sih. Jadi kalau ada orang yang balik lagi nih, ada orang yang ngomong merepresentasikan Indonesia, coba ngomong kontol, anjing, bangsat, ngentot dulu dah. Aduh. Iya. Lu nge-rap Kalau- kalau kata Izzy lu nge-rap keras sakti dulu ya, Is ya. Kalau bisa nge-rap lu lancar baru. Yoi, baru boleh. Kalau lu nggak bisa bilang terima kasih dengan yang benar aja, lu bukan Indo, man. Gini aja, you guys remember, gini aja, tahun lalu kita podcast 5KG, gue bahasa Inggris terus kan. Iya. Cuman sekarang gue kayak, dude, I'm like 90% speaking Indonesian now. That's because gue ngerasa, man, ya gue nggak terlalu suka tinggal di Indonesia sebenarnya, gara-gara, and it's actually not because of the country and the people, it's because of the government. I just don't like how it functions here, gitu loh. The corruption, I can't stand it, gitu. Cuman kayak that can be fixed in the future. Cuman gue ngerasa like no matter gue mau pernah tinggal di US dan lain-lain, ya I'm still Indonesian in the end. Dan gue harus ya pelajarin language-nya, dan gue harus menjametkan jiwaku. Yoi. Ngabers. Harus menjametkan. Menjametkan masyarakat, memasyarakatkan jamet. Alright. So, gua seneng sih ngeliatnya sih, kayak, but I get the point sih. Ricky still optimistic untuk try to educate the viewers, the fans, and that's cool things gitu, keren juga. Mulia sekali. Mungkin gue lihat Arab udah nggak terlalu percaya, but dia nggak bakal leave the fans yang ini di Indonesia, gitu kan Rap ya. Untuk educate, Arab akan serahkan ke Ricky. Silakan, Rick. I'm just gonna play my MMORPG and Wait, what going on? No, you wanna teach them, right? Like go. Yeah. Yeah, No, go I teach them. mean ada beberapa orang yang memang ngeedukasi sih. Gue ngeliat di TikTok, ada IDM TikTok Indo, ada satu cewek yang kayak coba educating Indonesian, TikTok. Ada DJ Holy Wings. Dia kayak, gue ngeliat TikToknya dia kayak educational banget. Makanya gue kayak I was like, oh my god, you're kind of amazing, you're doing this. Ya cuman ada beberapa orang yang udah memang give up.
Cuman I don't know man. Kalau gue bisa motivate everyone to just fucking educate. Kayak everyone, semua orang kalau kompak nih bisa ngebantu edukasi dikit-dikit aja. Kayaknya eventually orang juga bisa kayak okay, it's dope, you know. And kayak Fangkot, Disco Tanah, whatever, that shit's dope. That shit You know? Iya, iya. That shit's dope. Cuman ya gara-gara Cara inferiority kontaksan. complex. Yeah, exactly. Because inferiority complex, kita ngerasa oh hal-hal yang dari lokal, it's like yeah, they're like oh it's not that good, but it's actually dope gitu. Yeah. What's the difference between Jungle Terror and fucking Disco Tanah? Nothing really. Yeah. You know what I mean? Disco jalanan. Jametkan Iya. dunia, bro. Jametkan dunia. Iya kan? Alright. Jametkan dunia. Mungkin ini kan sekarang temanya musik ya. Mungkin next 5KG ini masih pandemic juga anyway. Next 5KG mungkin topik yang bisa Eno bisa nimbrung juga nggak sih sebagai moderator? Oh wait. Okay, one last quick topic nih. Si Arab baru kasih lihat gua. Tot nih orang. Tiba-tiba No, you don't have- tiba-tiba nggak ini cepet aja. Tiba-tiba banyak sejak WG masuk. Bro, no, I Nah, I sis. didn't say No. I never and didn't say in that way. No, No, but how no, you didn't say it. I'm saying it. Okay, Yeah. but I'm never saying it. Wait, no. We should I keep never it say for the it. I next. never- Okay. We should keep it for the We next should call it a episode. night. Yeah, Oh, we yeah, should. yeah, We are run out of yeah. time. All right. We should call it a night. Okay. Next Fuck you, episode. Ricky. But Fuck you, Ricky. but thank you all for coming today. Hajen, Ricky, Easy, Arab. Gua cuman bisa moderatorin diskusi kali ini. Mohon maaf ya Pak, saya wibu di sini. Wibu media strategis ya kalau kata orang-orang. Jadi thank you semua juga for chat yang udah datang 3.000 orang. Thank you dan para donatur juga. Rame banget. Iya rame banget, thank you Rame. Gigi, love the topic Gigi, katanya juga, pada senang juga udah mau bahas topik inferiority ini. Jadi so ya, if you guys have any Endingnya- apa ini? Oke. Iya, the endingnya pokoknya kalau lu orang ngelihat kayak apa ada DJ luar yang berusaha untuk nge-grab kalian, suara kalian, just put local talent first, bro. Remember that. Alright, oke. Nggak gini. Yoi. Kalau ada artis luar yang mau nge-grab kalian, cuman nggak ngasih apa-apa balik, Oh iya, comment aja local talent first. Ya alright. local talent first. Oke, next time mungkin kita akan bahas tadi yang hampir di-spill sama Ricky, but for now that's all. Thank you semuanya. Sehat-sehat di rumah aja kalau bisa. Get vaccinate ya, vaksin diri kalian ya. Apapun yang vaksin yang udah oke ya, mumpung gratis ya, mumpung Kenapa lu nggak mau vaksin kalau dapat free wifi, man? men Udah nggak usah pakai kuota, man. Bluetooth di dalam ini Bluetooth. tangan lu gila ini 5G, teknologi. man. Apa namanya? 5G. Ini apa? 5G. Kuota nggak perlu melek di atas jam 12 malam karena nggak Iya. perlu pakai kuota malam Nggak lagi. perlu kuota malam men, Iya. 5G dalam dirimu men. Jadi Up speed. kita tunggu Arab mau Bakar Joban. mau nge-spill apa nih Arab nih. Oke, jadi thank you semuanya. Aduh, I'll see you iya, guys iya. later. Sehat-sehat semua. 5KGs out.